damag aman no manusweldo da dito eh. Pre skill kaya manusweldo per day 650. Oh gina mo kaya skill ka na ba 650. Ika nga ito kaya Ay 650 man lang ito kayo. skill ka Ren skill. ay may bayaw 600. 600 po dadakil sweldo dan nya nga tamano nga tamat ti sweldo no damo nga kinipor ng kinipor power ay damaga man ti bago mangrugi ti trabaho ko damaga sweldo gayam baga ni inangkaw Ay depende je performance mo no nagagit ka. ay kasi ya nya garo to libre ti makan Libre di bagas. bagas lang Ito masida. Tapos niya pa iti na nya oras ti kwa ti larga 7 kin 11:30 1 kin 5. Sige mayat sige mayat ay mano kayong sweldo Depende no nang rugi kan. kilibor garot pay lang Depende di garaw ti bulong. oh sige garot Nagagit ka kin nakartat. sige garot mamagtugayan no napartakak